जय जगन्नाथ भाई माने भौणी मैंने केमती अच्छा गुड मॉर्निंग समस्त भलर थे। चलो जीवा मार्केट आड़े जीवा कौन किणिकी आनिबा क्षीर फीर आनिबा तापर जीवा दुकान को ब्रेकफास्ट करदे तरकारी जेजे आनी इटली अच्छी बड़ी गोटे आ परटा तो अच्छी मोर सबुदिन सबुदिन तो परटा तरकारी मोर मेन आ। चलो खाई दुकान को जाओ। आम मार्केटा कि गहली सबुदिन सकाल ना जहाँ कर जाओ जीवा मार्केट जा छनपदा जा मार्केट अच्छी दुकान जाऊली एडे आमर मनीष बाबू देखा आ मनीष बाबू कौन सब भल आउ कौड़ बाहर दुकान कौन आज दबई कि हाँ चलो देखिए ये आम गाँ पाखे मूर्ति तैयारी हो देखुं तो मूर्ति पूरा हो गला कम अल्प कम अच्छे बहुत मूर्ति तैयारी है। चलो देखिए बढ़िया बढ़िया डिजाइन मूर्ति तैयारी है। चलो देखो तो बड़ बड़ मूर्ति देखो बहुत मूर्ति तैयारी है। देखुं तो मूर्ति कम चली सरीनी हरी बहुत मूर्ति कम चली एटा तो मस्त देखा प्रबल तैयारी है देखो मस्त है त्रिशूल शिव सब बढ़िया बढ़िया मूर्ति तैयारी है बहुत मूर्ति तैयारी है सब गोटे मूर्ति कम चली फिनिशिंग है फिनिशिंग है आउ थे देखा बहुत मूर्ति तैयारी है देखिए चलो ये तो बहुत बड़ मूर्ति है सब कम चली देखुच तो ये गोटे फिनिशिंग हो गला तो कम ड्रेस को पिंधार अच्छे डिजाइन सब है। चलो जीवा फिनिशिंग है आउ थे देखिए जीवा आउ थे आइबा देखा तुम मान को केमती कौन फिनिशिंग है मूर्ति चलो एबे तो कम चली चलो जीवा हाँ कॉलेज एत कौन फांका भितर पिला जीव सब भितर कॉलेज पूरा फांका अच्छे कॉलेज तो फांका पूरा पिला तो भितर आज सब अति भक्ति चलो देखियो जन्मा कही नापी तो चलो 235 नहीं 235 एटा 275 ठीक अच्छे कह तुमको जन्ना देखी नबू वीडियो पचार देख पचार देली हाँ देखी नबू वीडियो देखी नबू कौड़ा केते टଙ୍କା है। चलो ए दुकान को आइली दुकान खोल दुकान को पहुँचली चलो पुणी एगुड़ा बस रे पठेले जाना गाँव को काम हम गाँव रे चलो देखिए को बस रे गोटे पठेदबा सुभद्रा योजना के कौन स्टार्ट हो हाँ आज के 4टार तुम कौन न्यूज देखुच तुम कौन मेसेज आसनी सी सेंटर वाला कौन छे फालतू फालतू मैंने कौन आज 4टार स्टार्ट हो सब लोग आईना केत बस 3टा बेलू आईना बसी थे सीरियल लाइन लगे टोकन दब ना कौन टोकन कर ना टोकन ठीक अच्छे टोकन जल्दी कर केत खाली सुभद्रा योजना नहीं सारा मारी देवे आज लोक कौन कौन दरकार अरे कौन दरकार कौन कौन आधार कार्ड आ कौन मोबाइल नंबर आ बैंक पासबुक ना तो
ଲୋକ ଆସିସାରିଲେ ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଜଲ୍ଦି କର ହେଲା ଯାହା କରୁଛ କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲୋକ କର ପକାଅ ହେଲା କାରଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲୋକମାନେ ପାଇଯାଇଛି ନା ସେ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟା ନ ପକାଇଲେ ପୁଣି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କେମିତି ପାଇବେ କଣଟା ଖରା କାଟୁଛି ଦେଖୁଛ ନା କାଟିକି ହାତ ମେଳା ଆଇବ ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରା ହଉଛି ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଫାଟିକି ହାତରେ ଆଇବ ଭାରି ଚାଲ ରୁମ୍ରେ ବହିବା ତାଠୁ ବେଟର ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଚାଲ କଣ କରିବା ଏ ଯୋଉ ଖରା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ଆଉ ଖରା ବି ପ୍ରବଳ କାଟୁଛି ଫାଟିକି ହାତରେ ଆଇବ ଭାରି ଖରା କାଟୁଛି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଚାଲ ଏବେ ଆସିଲି ତ ଦୋକାନରୁ ଚାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଛି ପଖାଳ ମିଲମିକର ତରକାରୀ ଭର୍ତ୍ତା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଖଟା ଖାଇବା ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ଗୋଟେ କାମ କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥା ଜାଣିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ରଡ଼ ମରା ହେଇଛି ଏଇଟା ଭାଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧରେ ପକାଯିବ କମ୍ପ୍ଲେନଟା କଲେ ଏଇଟା ତାରା ପୁରା ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମାନେ ହେଲା ମାନେ ଏଡେ ବଡ କାନ କରିବ ଯେ ମାନେ ପୁରା ରୋଡ ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି ନାଇଁ ଆରେ ପୁରା ରୋଡ କହୁଛ ଯେ ଖାଲି ସେ କଥାଟା ଜାଣିବାନି ମୁଁ ଦେଖିବିନି ଭସାଣରେ ଯିବି ନା ତମେ କୋଉଠି ଭିଡିଓ କରି ଶିଖୁନ ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ସାରିଲ ନା ଇଏ ବି କରୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଇଏ ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ହେଲା ଇଏ ମେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏଠାରେ କିଏ ତମେ କଣ୍ଟା ମାରା ଯୋଉ ଠାକୁର କରୁଛ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ମାନେ ଗୁଳାଟା ହେଇଛି ମାନେ ଡିଜାଇନଟା ସାଇଡଟା ବି ହେଲା ନାଇଁ ସାଇଡ ଡିଜାଇନଟା କାହିଁ ଗୁଲେଇଟା ବି ସିଧା ହେଲା କାହିଁ ଆହୁରି ଗୁଲେଇବା କଥା ନା ଏଇ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା ହେଇଛି ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠୁ ଏଇ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଫିନିସିଂ ହେଇଥିବା କଥା ଆଉ ପଙ୍ଗାଳି କରୁଥିବ ମୋ କଥା ନାହିଁ ମୋ ପଙ୍ଗାଳି ନାହିଁ ପଙ୍ଗାଳି କରିଲେ ପଙ୍ଗାଳି ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ଫିନିସିଂ ହେଇଥିଲା ହଉ କରୁ ତୁ ତାକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଆମେ କିରା କହିବା ହେଲେ ହଁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ତମେ କିରା କୁହ ତାହେଲେ କୁହ ତମ ଚିକଣ ହେଇଥାନି ଚିକଣ ହବନି ତାର କୁଟି ମାଇଲେ ଚିକଣ ହବ ନା ଆଉ କୁହ ଠାକୁର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ହଁ ଏତେ ଠାକୁର ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ଦେଖିନା ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର 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 ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଏଇ କଥା କହୁଛ ନା ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ହଁ ସାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଁ ହେଇଟା ତ ହେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଉ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଂ ସୁନ୍ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତଥାପି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଯେ କଲ୍ କେତେ ଜଣ କଲେ ନା ତଥାପି এই যে ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାଣି ମାରୁଛନ୍ତି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ଟୋଟାଲି ଖୋଲିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ ବିଜେପି ବାଲା ପଟିଟେ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ବି ମାରୁଛ ଏଠି ଜନସେବା ଦେଇକିନା ହେଲା ଯାହା ମାରୁଛ ମାର ଆଉ ହେଲା ଦୁନିଆଟା ପୁରା ଖାଇଯାଅ ସାଇଡ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ପକେଇବା କଥା ସାଇଡ୍ ଖୁଲ୍ଲା ରେ ସାଇଡ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଜଲ୍ଦି ପକା
8 इंच आड़े आण नहले आर पट पूरा सुलो सह पारे आ पूरा लिखिंद बाहर ना खड़ काड़ कर जुआड़ गले भी 150 किलोमीटर खुणे जीव तेल पके सुनार प्रबल लगे ना कलर एरा सुना कलर पूरा करियो नहीं मेन मिस्त्री है जी हेड मिस्त्री अशोक मल्लिक मल्लिक बोले तो हरा जो है तारा हां सारे देखि दियो नहीं से जानू जी नहीं पिला टपू वाला आ बोलो सब के कुआडा हाथ टाड़ी टाड़ी ना तागी मने मने के मिठाड़ा नहीं जो तुमरो रसगुल्लाड़ा रसगुल्ला भी धना पड़ो चंदाड़ा के दो ये चंदाड़ा के दो चंदाड़ा এই যে টেম্পুড়া একটে কলাই না আনি পারবনি জানো না কোদিন চান্দা না দিলে এডা ভিডিও কল দেই ই বড় আমো সারে রইবো আমো সারে চান্দা নাই আমো সারে রইবি না তাকে সারে চান্দা সে তো মাসি বড় সাইজ আপনি এটা মুড়ে মিছি যা মুড়ে মিছি জি যাত্রা যাই अरे भाई चांदा के दुकान गुटे एडा मुंडो बिक दो अरे भाई चांदा दियो हला अरे चांदा दियो एटा गुटे तुम छुटिया मुटिया कथा कहबो अस्थि गुरु कहले मते पूरा दिह हाउस होनी मुई जीवा को पड़ी और रही करे जो सब कहला किंतु पैसा टिके लॉस जीवो एते बाटा आइले हो चलो डिनर टिके कर दवा तापर याडा डेकोरेशन काम चली जीवा चलो कौन कौन होई खाई दवा तापर जीवा डेकोरेशन काम चली जाओ याड करिया चलो ओके चलो चलो डिनर पिनर तो सरी वाला याड डेकोरेशन काम भी सरी वाला जहाँ कथा पत्र काली हम काली कलर फलर हम देखिए काली हम चलो रेस्ट करिया गुड नाइट समस्त और लाइक कमेंट शेयर करने कहीं भूलिए सब्सक्राइब तो शेयर करेंगे बेल आइकन दबा के मारना ओके चलो टाटा।